بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے ڈالر کو اب لگام ڈالنی ہوگی۔ درآمدی اشیاء کی قیمت رکنے کا نام نہیں لے رہی، حکومت فوری طور پر معاشی پالیسی کا اعلان کرے۔ مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، کاروباری طبقہ بھی پریشان، مہنگائی کی رفتار مزید تیز ہونے جا رہی ہے۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے درآمدی اشیاء کی لاگت بڑھ چکی ہے۔ درآمدی دالیں قیمت بڑھنے سے رمضان کے بعد مزید 5 سے 8% مہنگی ہو چکی ہیں۔ رمضان میں جو اینڈ میں جو ریٹ تھے دالوں کے، اس سے 8-10% آج بڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انٹرنیشنل بازاریں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ڈالر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ حکومت کو معاشی پالیسی پر فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ بجلی بورڈ نے عوام سمیت کاروباری طبقے کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ پبلک نے امن چاہنا ہے، پبلک نے روزگار چاہیے، پبلک کو سستی چیزیں فراہم ہوں اس کے لیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ 4 سیاستدانوں میں ہم گر چکے ہیں، وہ پورا پاکستان ان چاروں کے درمیان 23 کروڑ عوام گھوم رہی ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ غریب تو کیا اب مڈل کلاس بھی اپنے خرچے پورے کرنے سے پریشان ہے۔ کوئی بھی بزنس مین موجودہ حالات میں ابھی کام کرنے کو تیار نہیں۔ کیمرہ مین عبدالقیوم کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ ملکی معاشی اعداد و شمار بہتر نہیں آ رہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور دیگر ادائیگیوں پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 65% اضافے سے $40 ارب پر پہنچ گیا، جو بڑا چیلنج بنے گا۔ ملک کے معاشی اعداد و شمار پر بزنس کمیونٹی پریشان، روپیہ پھر کمزور اور ڈالر کی اونچی اڑان سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ عید تعطیلات کے بعد صرف ایک دن ہی کاروبار ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی دن میں تقریباً $1 مہنگا ہو گیا، جو مہنگائی کا سبب بنے گا۔ صرف جمعے والے دن بزنس کو کھولا اور اس کے ساتھ ہی $1 سے اوپر انٹر بینک کے اندر ڈالر بڑھ گیا۔ ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالیاتی اعداد و شمار بہتر نہیں آ رہے۔ 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 65% بڑھنا بڑی مشکلات کا اندیا ہے۔ اچھا سائن نہیں تھا، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کہ جو ڈالر بڑھنے کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ جو پچھلا ہفتہ بند رہا اور تقریباً ہم 1.5 ہفتے کے قریب انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہے، تو ہمارے پاس پیمنٹ کا بھی پریشر تھا، ایکسپورٹ پروسیڈز بھی آنے سے رکی ہوئی تھی اور امپورٹ بھی نہیں جا رہی تھی۔ تاجر برادری نے روپے کی قدر میں استحکام کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ IMF سمیت دوست ممالک سے مالی معاونت ملنے سے ہی روپے کی قدر میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ مبینہ طور پر کم عمری میں شادی کرنے والی لڑکی دعا زہرا کے والد کے وکیل کا کہنا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں دعا کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے اسے صوبہ سندھ لا کر سیف کسٹڈی میں رکھا جائے۔ الفلاح سے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی اور بعد میں لاہور میں نکاح کرنے والی لڑکی دعا زہرا کے والدین اور ان کے وکیل نے پریس کانفرنس کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل الطاف حسین کھوسو نے کہا کہ نکاح نامے میں نکاح خواہ کا نام اور مہر بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا ہے جس میں نکاح کے گواہان، نکاح خواہ اور ایک شخص کو مفروع قرار دیا ہے۔ پٹیشن میں بچی کو والدین سے ملوانے کی درخواست بھی کی ہے۔ جیسا کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے آج رپورٹ انٹیریم چالان سبمٹ کرا دیا ہے، جس میں سے جو گواہان ہیں، جو نکاح نامہ جو دکھایا گیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں گواہان اور اس کے علاوہ مولوی اور جو ظہیر شخص جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس نے فری ول کی ہے، ان سب کو جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر صاحب نے ان کو مفرور قرار 512 کے تحت ان کو مفرور کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جج صاحب کو ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بھئی مجھے ٹائم دیا جائے کہ میں ان لوگوں کو اپنا جو انٹروگیٹ کروں اور ان بچی کو بھی ریکور کراؤں۔ پریس کانفرنس کے دوران دعا زہرا کی والدہ اب دیدہ ہو گئیں، کہا کہ خدا را دعا کو ہم سے ملا دیں، 21 دن سے ہم لوگ اذیت میں ہیں، چیف جسٹس سمیت تمام اعلیٰ حکام سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ ہم لوگ 21 دن ہو گئے، 21 دن سے ہم لوگ اذیت میں، ایسے لگ رہا ہے 21 دن نہیں، ہمیں 21 سال ہو گئے یہ دن اور رات گزارتے ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میری بچی سیف طریقے سے یہاں پہ لے کے آئی جائے سندھ میں۔ پریس کانفرنس میں دعا زہرا کے والد نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو ہم پر کیس بنایا گیا ہے اس کا علم نہیں، ہمیں سندھ حکومت سپورٹ کر رہی ہے۔ کیمرہ مین راہیل احمد کے ساتھ واجد اصفہانی، سٹی 21۔
दानिया शाह के इल्ज़ामात पर डॉक्टर आमिर लियाकत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि नशा करके तशद्दुद करने वाले जालिम शौहर पर तनसीखे निकाह के दावे से एक रोज़ कबल ये मजलूम लड़की अपने शौहर को बहावलपुर बुला रही थी कि आकर ले जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने खुद पर आए इल्ज़ामात को घटिया करार देते हुए कहा, अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह के कुछ ऑडियो मैसेजेस ट्वीट किए हैं जिन्हें टीवी पर नशर करना मुनासिब नहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने लिखा कि 4 माह की शादी में सिर्फ 3 मरतबा बहावलपुर आना जाना हुआ और जब हक़ाइक़ सामने आए तो झूठे इल्ज़ामात के साथ तनसीखे निकाह का दावा कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने यह भी लिखा कि ये मैसेजेस बहुत मजबूर होकर जारी किए हैं और ये असल मैसेजेस का सिर्फ 5% हैं। शराब पी, ना तशद्दुद किया, मगर ये साबित करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज मसला आवाम के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। कॉलोनी गेट पर मसरूफ़ तरीन रोड का एक ट्रैक 1 माह से गंदे पानी में डूबा हुआ है। ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बल्दियाती दफातर और कमर्शियल इलाका होने के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी गेट के मुकाम पर कॉलेज स्ट्रीट का एक ट्रैक गुज़िश्ता 1 माह से गटर की बदबूदार पानी में डूबा हुआ है। ये तो तकरीबन आप अगर इसको कहें तो ये बारिशों से हुआ है। ये जो पिछली बारिशें हुई थी जब से ये पानी यहाँ पर जमा है। सारी इंतज़ामिया ये रोड जा रहा है, आगे सारा टाउन बैठा हुआ है। टाउन इंतज़ामिया सारी बैठी हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। ईद की नमाज लोगों ने इसी में से गुजर के पढ़ी है। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन रास्ता होने के बायस रमज़ान मुबारक के दौरान वो इस मुकाम से गुजरते हुए बार बार नापाकी से दो चार हुए। ये रमज़ान से पहले का इधर जो है ना गंदा पानी जमा हुआ है। रोज़ यहाँ से हमारा गुजर होता है, कभी चीटे कपड़े ख़राब होते हैं इससे, बहुत लोगों को इससे परेशानी है सर। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के मकीनों ने दुहाई दी कि सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस उन्हें घरों के अंदर भी मसाइल का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सीएनजी स्टेशंस को गैस की हफ्तावार बंदिश ने रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ा दी। सीएनजी रिक्शा चलाने वालों ने गैस बंदिश को कारोबार मुतासिर करने का जरिया करार दे दिया। कराची में 3 रोज़ा सीएनजी स्टेशंस की बंदिश रिक्शा ड्राइवरों के जरिए माश को मुतासिर करने का सबब बनने लगी। सीएनजी रिक्शा चलाने वालों ने गैस बंदिश को कारोबार मुतासिर करने का जरिया करार दिया। बोले, पेट्रोल वाले में नहीं आता, सीएनजी आए दिन बंद होने से मजबूरन पेट्रोल पर रिक्शा चलाते हैं। सीएनजी पे हम गुजारा करते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, इस पे बिल्कुल हम लोग रोजी नहीं कमा पा रहे हैं। इमरान खान हमें रोड पे ले आया है। हम लोगों ने पेट्रोल किया हुआ है क्योंकि बड़े परेशान हो गए थे, रोज़ रोज़ आए दिन बंद। हम लोगों ने इसी वजह से अपने पेट्रोल किए हैं और पेट्रोल में भी वारा नहीं खा रहा है। ये है कि अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं, अपना दिहाड़ी निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सीएनजी रिक्शा ड्राइवरों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके रोजगार के हुसूल को आसान बनाया जाए। कैमरामैन मुताहिर कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ BRT प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं। 20 बसें 11 मई को कराची पहुँच जाएंगी। शर्जील मेमन ने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने BRT ऑरेंज लाइन का दौरा किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी अल्ताफ सारियो भी उनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि लीडरशिप की हिदायत है कि जो काम सालों में मुकम्मल होते थे वो महीनों और महीनों के काम दिनों में मुकम्मल करें। हम कराची को तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने और CM सिंध साहब ने सख्ती से हिदायत की है और मेरे ख्याल से कि ये वो कहते हैं कि उनको उनकी तरफ से हिदायत नहीं कि उनको टॉप प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि कराची को ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। और इसीलिए आज हम जिस प्रोजेक्ट पे गए भी थे वहाँ पे भी हमने कल मैंने मीटिंग की, उनसे ब्रीफिंग ली। उनको मैंने टारगेट दिया कि 1 महीने के अंदर मुझे ऑरेंज लाइन जो कि अब्दुल सत्तार दीदी साहब के नाम पर मुंसलिक हो गई है वो कंप्लीशन में चाहिए। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये मुआशी क्राइसिस छोड़ कर गए हैं। खुलेआम जलसों में धमकियां दी जा रही हैं। हमारी जितनी भी सियासी मुखालफत रही, हमने कभी किसी को मारने की धमकियां नहीं दी। ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, मिसाक जमहूरियत इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, मिसाक जमहूरियत इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। मिसाक जमहूरियत में का असल अक्सर ये था कि जी आपने सियासत में मुखालफत भले आप करें लेकिन दुश्मनियाँ ना हो। अनफॉर्चुनेटली आज जो मुल्क में हो रहा है वो मुखालफत नहीं, दुश्मनियों की तरफ लेके जा रहे हैं लोग। ख़ासतौर पर जो PTI का सियासी तर्ज अमल है वो इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरफ अनार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि खुदा न खासा क्लैशेस हों।
तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने अब्दुलसत्तार ईदी के नाम से मंसूब BRT के ट्रैक और स्टेशंस का दौरा किया और अफसरान को प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की। सिंध में बलदियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में PTI के हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम और दीगर रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 9 मई तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। PTI सिंध की जानिब से नए बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को चैलेंज कर दिया गया। PTI सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के तरीके पर एतराज़ है। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का दौरा किया। नवीद कमर ने कहा कि माली साल में NICL का मुनाफा 4 अरब रुपए रहने की तवक्को है। जो बेहतरी आई है, कंपनी के मामलात में इसको सराहते हैं। काफ़ी जो है प्रॉफिट कर रही है। इस साल भी उम्मीद है कि 4 अरब से ज़्यादा का प्रॉफिट आएगा। ज़ाहिर है तमाम जितनी भी हुकूमत की एंटिटीज़, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ होती हैं, उस सब का जो है इंश्योरेंस करना इस कंपनी के परव्यू में आता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि ये कंपनी जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी और ख़ुद ब खुद बिज़नेस आएगा। जो मेहनत की है मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट ने और स्टाफ ने, और कंपनी में जो तरक्की हुई है उसको हम सब सराहते हैं।